Kasi mong gingon ganina sa kuha? Oh, very good. No, for ang imong edad, so mag-pray ta no. Natagaan pa ka ni Jesus og daghang kusog no. Nga daghang katuigan nga moabot sa imong kinabuhi. So mag-pray ta ha. Paano gani mag-pray? O ganyan mag-pray o. Nay. Yan, nay o, ganyan. Ganyan mag-pray, mangayo ta ni Jesus. O sa pangayoon ni mo ni Jesus? O sa pangayoon ni mo ni Jesus? O, pangayoon ni mo. Mangayo ka, kintay na si Jesus karon. Ako si Jesus. O sa may pangayoon ni mo sa ako Ayun ang kutsik eroplano. O sa may pangayoon ni mo ni Jesus? Dulaan? Unsa man nga klase nga dulaan? Toys. Unsa klase nga toys? Unsa nga klase nga toys? Tarak-tarak, pusil-pusil, robot, eroplano. Unsa man klase nga toys? Unsa nga basta toys? Paborito nimo nga toys? Car, ano man? Car? Magbiluto gini akong anak. Magbiluto gini ay siya. Ayaw po ni Loy. Piloto gini siya. Barato naman ang piloto. Nasa match. Barato lang ang piloto. Nasa match. Okay? Kaya na. No? Kaya na magpiloto, no? Ayaw, nang lubi, ha? Kana joke airplane gyud. Sige, mag-pray ta. Sige lang kay December ako lang ipalupad ang airplane diri sa imuha. O, Shopee. Sige, address. Dili man ikaw makabayad na unsa ni. Hoy, basta pa ikaw makabayad. Unsa ka na ng LBC? Adi haton lang nako enjoy mga no. Naman di off si Jail para makaanhi si Jail diri. Ani ni nang December kay nakatuon naman ni. Dili na may mawala. Asa ni puro 15 no. Okay. So mag-pray ta. Long. Ay long pala edad nimo long. Hala dali ara gid ang dako oy. So, usa pa pangayoon nimo kining bataan ni hilumon din siya sa una pa gid ni. Dito maglain-lain ra gid ni. Ayan. Usa pangayoon nimo sa Ginoo long. Kabalo naman ni si Longlong kay nagtubo man gid ni siya nga naikadlok sa Ginoo ning bataan ni. Sa pangayoon nimo sa Ginoo. Hoy, Ginoo ko magsundalo. Magsundalo ka magpulis. Asa mo sa magsundalo ka magpulis? Magpulis lang kay akong anak, nagpulis naman siya. Magsundalo ka. Unsa pod? Ha? Pwede, wapag yapon, criminology gyapon na siya. Akong anak dai fireman ang kuhaon kay di na siya gustong magpulis kay daghan ang kurakot. Pero criminology daw siya. Kay sa pag-eskwela niya karon, ingon gyud siya sa kuama pangit gyud ay ang pulis dai ma. May eskwela lang ko pagka-pulis ma pero mag-fireman ko. So mo na iya ha. So sige, mag-pray ta, pangayo na to sa Ginoo ni. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon din ha sa Ecclesiastes no na kitang tanan na ay panahon sa pagkatao, nagi panahon sa pagkamatay, pero naghatag og kinabuhi ang pulong sa Ginoo naghatag og kinabuhi sa tuwa ngon siya. Dunay panahon sa pagkatao. So karon kay adlaw man natawhan ining duha, nay panahon sa pagkatao ug nay panahon sa pagkalipay. Ingon ang pulong sa Ginoo diri sa Jeremiah 29:11. So mao ni akong ibilin diri sa duha ka bata. Uy nayo, maminaw ka nayo ha kay ingon gud si Jesus no diri sa Jeremiah, ingon siya diri sa Jeremiah 29, ingon siya diri sa 29:11 nayo, maminaw ka ha. Ingon gyud si Jesus diri sa 29:11 nayo ingon siya diri nga ako lamang ang nasayod sa akong plano alang kanimo nayo sa paghimo nimong mauswagon inay maalaot ug paghatag kanimo kaugmaon og ang imong gipangandoy. Unsa gipangandoy nimo gani? Nayo si kuya kay magano siya fireman. Ikaw unsa man kay gusto nimo? Mag-teacher? Bright man ka, mag-doctor, mag-attorney. Piloto siya kay Attorney! Sus! Patay! Attorney! Tama dyan na kay bright ka.
Tama jud na. So mao nay plano nimo, pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon atong mga plano ato alang na, pero isadmitar na to sa Ginoo kay kung tugutan niya ihagid ng pagatumanon. So i-pray na to kay ingon man ang pulong sa Ginoo, ako ang nasayod sa inyong mga plano nga mahimo mong mauswagon inay maalaot. Aghatag ako kaninyo maayong kaugmaon og inyong gipangandoy. So ang Ginoo nakikita sa pangandoy ni Longlong, nakakita sa pangandoy ni Nayo. Someday kung kaya lang gyud mahatag gyud na siya kay naay gamiton ang Ginoo para matuman ang pangandoy sa ato ang mga anak. Sama nako naay gigamit ng Ginoo para matuman ang pangandoy sa akong mga anak. So dili sila makapatong, dili sila makahuman kung walay gamiton ang Ginoo. So magpray ta kay ang Ginoo na aramang gyud kanunay sa tuat. Tuuhan na to nayo. Tuuhan nimo nayo ha nga mo eskwela jud ka dili ka mabinugoy. Ikaw long tahura gid imong ginikanan, respetuha gid ang imong ginikanan kay kung pinaagi sa pagrespeto nimo sa imong mama ug papa, mutaas imong kinabuhi. Sabot ka long? Okay, so magpray ta. Dalaygon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagadaygon namo ang imong ngalan o Dios. Matuman ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon man sa langit. Pasaylua kami sa among mga kalapasan nga nahimo diha kanimo labi na gyud Lord ngadto sa ang among isig katawo Father God. Lord pasaylua ko Ginoo nay mga time Lord nga nakasala jud ko rong adlaw Lord nakakuha ko baggage nga dili ako Lord. Ginoo pasaylua ko Father God. I pray Lord nga nakahaan ako og baggage oh God. Malipay lang pud siya sa akong na-refund napuli Ginoon Dios. Lord I pray nga ikaw magapasaylo ka nako sa kong kadanghag Ginoon Dios. Lord, we pray Father God ni ining adlaw nga natawhan ni Lunglong og ni Nayo Ginoon Dios. I pray Lord nga ikaw maghatag kanila og kusog, kabaskog, maayong panlawas, proteksyon nga naha sa ilahang kinabuhi Father God, nga tabangan nimo Lord ang ginikanan nila Lord si Jessa, si Paloy Father God nga ma-equip Lord Ginoo ang ilahang mga pangandoy sa kinabuhi. Nasayod ko Lord nga kini mga ginikanan ko gihan ni Lord nagatinguha sila Lord kalampusan ka wala may laing desire Lord sa among mga anak nga mahatag namo ang pinaka the best ngadto sa ilaha. Lord we pray Father God nga equipan nimo Lord, supplyan nimo Lord kusog, kaalam, kahibalo, diskarte Lord kini nga mga ginikanan Ginoon Dios. Daduni mo sila Ginoo sa mga tawo nga makatabang ngadto kanila panalanginan nimo sila pilo-pilo nga panalangin Lord. Mahimo silang mga lagad kanimo diha kanunay o God nga ikaw ang ilang sangpiton o Dios alang sa ilang pamilya Father God, alang sa ilang mga anak o Dios. Lord, I pray nga hatagan ginimog maayong panlawas kining mga bataa Ginoon Dios. Nagpray ko nga na kanimo Lord nga hatagan nimo sila maayong kauswagan o tumano nimo Lord ang pangandoy nila sa ilang kinabuhi ngadto sa unahan Father God kung kini makaayo nga na kanila Father God. Salamat Lord nga ilikay mo sila sa tanang matang sa temptasyon sa kalibutan, kahilayan sa kalibutan. Kurala sila diha sa imong mga kamot Ginoon Dios. Ayaw tuguti Lord nga ang kaaway, ang yawa mo tintal nga na kanila, mo dala kanila sa kalautan diri sa kalibutan Father God. Giyahi si Paloy si Jessa Lord nga mo train, mo tudlo ngadto sa ilang mga kabataan nga mo baton og pagtahod labaw sa tanan diha kanimo aron mosunod sila nga sa ilang mga ginikanan Father God. Lord, among gitugyan nga na kanimo ang tanan o Dios. Bisan pa man Lord sa ilang mga tita, sa ilang lolo, sa ilang lola nga nadiri sa palibot Father God, sa ilang mga iyaan Ginoo, I pray nga mutabang sila sa pagdisiplina, sa pagmatuto nga na sa kabataan Ginoon Dios nga mutubo gid kini nga mga kabataa Ginoon Dios nga dunay gyud pagtahod nga na sa ilang ginikanan o God. Lord, we pray God nga ikaw magahatag kanilang panalangin Lord ini nga community Father God, ini nga dapit labi na sa ginikanan ni Paloy Ginoo, mga igsuon ni Paloy Father God. Lord, I pray nga panalanginan nimo sila tanang buhat sa ilang mga kamot o Dios, ikaw magapanalangin ngadto kanila, ikaw magahatag nila kusog, kabaskog, proteksyon, ilikay nimo sila Lord sa tanang matang sa sakit Ginoo karong panahona Father God. Lord, salamat nga ikaw ang Dios nga dili bungol, dili buta nga nakakita og nasayod o God sa among mga needs Father God. Lord, salamat kini nga pagkaon Lord,
amo kining saluhan. Salamat sa nagaandam ni ini, salamat sa naghago ni ini. Lord, dubli nga panalangin ug pilo-pilo nga panalangin. Amo inyong pagsaluhan, Lord, nga dunay kalipay, kalinaw, gugma ug labaw sa tanan. Bless kini nga panimalay Ginoong Dios. Salamat o God ni ini nga kahaponon o Dios. Kining tanan among gipasalamatan kanimo o God, in Jesus name. Amen. Happy. Makandila na to at ang lighter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ato ka lighter mo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kanta. Happy birthday, Nay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, cute. Ay, mag-blow na sila. Yay! Ganun yun siya. Yeah. Sige, blow daw, babe, blow daw. Ito, imo to. Sige. Ay, sige si kuya. Yay! Picture na to siya, te. Picture to. Ay, very good. Ay, sige. Tauna na na imong cake. Tauna na na imong cake.